फजीलत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी वजह सफारत रसूल है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के सफीर बनकर मुश्रिकीन मक्का के सरदार अबू सुफियान के साथ बातचीत करने के लिए मक्का की धरती पे गए थे। सन 6 हिजरी का वाकया है। रसूलुल्लाह रात को सोते हैं, रात को ख्वाब में देखते हैं कि हजूर और आपके सहाबा किराम मक्का की धरती पे जलवा अफरोज हो रहे हैं, बैतुल्लाह में तशरीफ ला रहे हैं, एहराम बांधा हुआ है, तवाफ कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। हजूर उठे, मस्जिद नबवी में सहाबा से कहने लगे, हे मेरे सहाबा, मैंने ये ख्वाब देखा है कि हम हरम में जा रहे हैं, हम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हम कुर्बानी के जानवर ज़बह कर रहे हैं, हम उम्रे कर रहे हैं। सहाबा का दिल मचल गया अल्लाह के घर की याद में, उन गलियों की याद में जहां पे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान की बचपन गुजरा था, लड़कपन गुजरा था। अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने अपने आबाई इलाके को छोड़ा था, अपने खानदान को छोड़ा था, अपने उस प्यारे महबूब वतन को छोड़ा था। सहाबा किराम ने तैयारी शुरू कर दी, हजूर ने भी तैयारी शुरू कर दी कि जाएंगे, उम्रा करेंगे। बात समझिए, हजूर रवाना हो गए। 1400 या 1450 सहाबा किराम साथ है। चलते गए और रास्ते पे एक मकाम में किसी ने बताया, हजूर आप तो जा रहे हैं, लेकिन मक्का के मुश्रिक अबू सुफियान एंड कन्नी आपको उम्रा करने नहीं देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर, जिसे आजकल शुमैसिया कहते हैं, वहां पे पड़ाव डाला और हजरत उमर से कहने लगे, उमर जाओ मुश्रिकीन मक्का से मुज़ाकिरात करो, उनसे कह दो हमारा लड़ने का इरादा नहीं है, हम उम्रे के लिए आए हैं, उम्रा करके हम वापस चले जाएंगे। उमर कहने लगे, अल्लाह के नबी आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अल्लाह के नबी मैं इन मक्का के काफरों की आंखों में हमेशा कांटा बन के चुभ रहा हूं, ये मुझे जिंदा देखना गवारा नहीं करते, मेरे लिए इनके दिल में बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, मुझे देखेंगे फौरन मुझे मार देंगे, मुझे शहीद कर देंगे। अल्लाह के नबी, उस्मान बड़ा शरीफ आदमी है, उस्मान गनी के रिश्तेदार भी वहां पे मौजूद हैं, उस्मान के एहसानात भी मुश्रिकीन मक्का के ऊपर है। उस्मान के एहसानात को देखकर वो उस्मान के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, उस्मान गनी पे हाथ नहीं डालेंगे। मेरा मशवरा यह है, मेरी राय यह है, उस्मान को सफीर बनाकर, कासिद बनाकर, पैगंबर बनाकर, रहबर बनाकर, रहनुमा बनाकर, एलची बनाकर मुश्रिकीन मक्का के साथ मुज़ाकिरात के लिए आप भेजें। हज़रत उस्मान गनी रवाना हो गए, वहां पे चले गए अल मुख्तसर। मुश्रिकीन मक्का ने हजरत उस्मान को बड़ी ऑफरें की। अबू सुफियान कहने लगे, उस्मान हरम हारी पड़ा हुआ है, सामने बैतुल्लाह है, सामने हजर अस्वद है, जाओ तवाफ करो, जाओ हजर अस्वद के बोसे लो, अपना कलेजा, अपना दिल ठंडा कर लो। उस्मान गनी कहने लगे, अबू सुफियान हजूर के बगैर, अपने यारों के बगैर, 1400 सहाबा किराम के बगैर मैं तवाफ नहीं करूंगा, मेरे ऊपर तवाफ करना भी हराम है, हजर अस्वद को बोसा देना भी हराम है। ये जुमला सुनना था, मुश्रिकीन ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। यह खबर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। किसी ने इस बात को मजीद आगे फैलाया और यह कह दिया कि हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए हैं। हजूर नबी करीम ने जब यह खबर सुनी, कीकर के दरख्त के नीचे, बबूल के दरख्त के नीचे बैठकर आपने 1400 सहाबा किराम को आवाज दी। सब परवानों की तरह हजूर के दामन रहमत में आके बैठ गए। फिर फरमाया, सुनो मेरे यारो, हमने सुना है आपके प्यारे यार, मेरे प्यारे दामाद रुकैया उम्मे कुलसूम के शौहर नामदार को उन्होंने शहीद कर दिया है। ए अल्लाह तू गवाह रहना, जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लूंगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ वादा करो, अल्लाह को गवाह बनाओ, जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे हम घरों की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। 1400 सहाबा किराम ने हजूर के दस्ती अक्तस पर हाथ रखे, ऊपर नीचे हाथ रखे। अभी ये बेत पाया तकमील तक पहुंच ही रही थी। हजूर का हाथ है, 1400 सहाबा किराम के हाथ है। इतने में एक ने खबर पहुंचा दी, उस्मान शहीद नहीं हुए, अफवाह झूठी है, अफवाह झूठी है। इधर से जिब्राईल अमीन आ गए, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کس چیز کی بیعت کر رہے تھے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے، اللہ نے انہیں مومن کہا ہے۔ بیت رضوان والوں کو رب نے قرآن میں مومن کہا ہے، اللہ نے انہیں رضی اللہ کا پروانہ دے دیا ہے۔ رضی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ آج 1400 سال بعد کا کوئی چوڑا چمار منہ اٹھا کے حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں اگر یہ کہے کہ حضور کے جانے کے بعد پنج تن پاک کے سوا ساروں نے ایمان کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ نہیں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا انکار ہے۔ اللہ انہیں مومن کہہ رہا ہے اور آج کا بے ایمان انہیں منافق کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی، آج کا بے ایمان کہتے اللہ صرف پنج تن پاک سے راضی، باقیوں سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے انہیں منافق کہتا ہے، انہیں کافر کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دائرہ اسلام سے ابھی بھید ہو رہی ہے حضور کو عثمان سے پیار کتنا ہے۔ عثمان کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے آدمی کسی ملک کا سفیر بنتا ہے، سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جو ملک کا خیرخواہ ہوتا ہے، جو ملک کا ہمدرد ہوتا ہے۔ ملک دشمن عناصر کو کوئی سفارت کے عہدے پہ نہیں بٹھاتا۔ پاکستان کا اگر کوئی سفیر ہوگا انڈیا میں جائے گا، امریکہ میں جائے گا، برطانیہ میں جائے گا، انگلینڈ میں جائے گا، پوری دنیا میں سفیر جاتے ہیں، سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جو ملک کی خیرخواہ ہوتا ہے، ملک کی ہمدردی کے لیے سوچتا ہے، ملک کے لیے اچھی جو ہے نا پالیسیاں بناتا ہے، اور جس پر اعتماد ہوتا ہے اسے بنایا جاتا ہے۔ عثمان کو حضور نے سفیر بنایا، یہ عثمان غنی پر حضور کا اعتماد ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی تیسری وجہ یہ ہے عثمان غنی کے ساتھ حضور کو اتنا پیار ہے، اللہ نے جب بیت رضوان کے شرکاء کو پروانہ جنت دے دیا، اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، جنت الاٹ کر کے ان کے نام کر دی، حضور سے رہا نہ گیا۔ بیت رضوان میں سب شریک ہے، سب میرے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیعت کر رہے ہیں، عثمان تو یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے چاہا عثمان بھی بیت رضوان والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ یوں مارا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ ہاں، عثمان کی فضیلت کے لیے کافی ہے، عثمان غنی کے لیے حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔